खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 19 अक्ट'बर 2023 बाराय जायो बिस्थिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। एसटिएफ बिफाना गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय 6 माइलनिफ्राय गोख्रों सिग्रोमनानै साथाम ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय ड्राग्सबो बोखांनो हादों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय हाबिबुर रहमान 49 बोसोर बैसोनि, आलिम उद्दीन 46 बोसोर बैसोनि आरो इद्रिस आली 38 बोसोर बैसोनि। बिसोर साथाम दुथांफोरा ड्राग्सफोरखौ फानबोगासिनो दंमोन आरो आयेननि बेरेखा फानखुमाबोगासिनो दंमोन। महाराष्ट्र रायजोनि पुनेयाव गंसे ट्राकआ गुबुन गंसे ट्राकजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानायाव ट्राकआव अर खामनानै गिथाव बाथाव अर खामनायाव 4 सुबुङा अरजों खामथाब जानानै जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन 2 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। प्रमद बर' बायदि हाजार होयोब्लाबो जोङो बेखौ केयार खालामा। प्रमद बर'आ फरायसा आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै जों फोथायदोंमोन, नाथाय फोथायजाथाव नंला। प्रमद बर' बिथाङा मोनसेल' हारिनि सीएम नङा, बिटिसिआव थानाय गासै हारिनि सीएम। आदिबासी हारिनो थाबैनो हानि पाट्टा होनांगौनि थाखाय प्रमद बर'नि सायाव आसा आफादा गोख्रों बिबुंथि होदों। जे प्रमोद बड़ो एजन स्टूडेंट यूनियन अहा मानु निश्चय काम भालके करिब बोले, किन्तु आज आपनालोके निश्चय चाइसे किमान दिन पार हो गल, किन्तु आजिओ आदिवासी बिलाक एमान दुखिया श्रेणीर मानु बिलाक निजर माटिर पाट्टार कारणे कांदिब लगा होइसे। तातके दुख लगा कथा कि हबो, इटुर कारणे आमी आज आहिब लगा होइसे। आज आमार गणहंकार करा कोनो इंटरेस्ट नाइ, किन्तु आमार जातिर माटी भेटी जिता हेराब तिताहले उपाय नाइ। तिताहले आमी प्रमोद बड़ो निचिना मानुहक 1000टा हलेও आमी केयर नकरो। एटुर कारणे आमी प्रमोद बड़ो सारक कइ दिबा खोजि आसु, आपनि जदि आमार जातिर कारणे काम करब नोवारे तिताहले आपनाको आमी डोन्ट केयर करिम, कारण एभ्री एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और आपनि जातिर कारणे काम करब आइसे तात आपनि जदि जाति भेद लई पेलाय काम करिब तिताहले बिटिआरर प्रधान होवार आपनार योग्य नाइ, कारण अपनी चेहरा चाई काम करे नहब। अपनी बिटिआरर जेमान जनगोष्ठी आछे सकलक समान चाब लागब, एटा चकुरे चाब लागब। इटुई हय बिटिआरर चिफर मूल काम। तात जातिगत बस्तु आनिब नालागे, ट्राइबेल नन ट्राइबेल जेनेरेल ओबिसि इबिलाक आनिले नहब, तार कारणे चाब लगा बेलेग चैप्टार आछे। गतिके आमी प्रमोद बड़क कब खुजि आसु, आपनि जिटु काम करि आछे हब पारे आपनार एंगेलत डेभलप बहुत होइसे, किन्तु आमार आदिवासीर डेभलपटा कत गेल तेतियाहले? आमी आमार आदिवासी बिलाकर कि फान्डामेन्टेल राइट नाइ नेकि? आमार मौलिक अधिकार नाइ नेकि? आमार आदिवासी बिलाके निजर माटिर पाट्टाहे बिचारिसे, बेलेगर माटिर पाट्टा बिचारा नाइ। আজি চাই আছো লেন্ড এডভাইজারি বোর্ড বছৰত 2 বাৰ বহে, আমাৰ আদিবাসী ওৰাং মুণ্ডা সান্তাল খাড়িয়াৰ এটাও মাটিৰ পাট্টা লেন্ড এডভাইজারি বোর্ডত সিলেকশনে নহয়। তাতকে রহস্য কি আছে? প্রমোদ বড়ো বলে আদিবাসীর মাটির পাট্টা দিব লাগিলে বলে তার জেল হব। এটু কি কথা হরে? কি কব খোঁজে? দ্যাট মিন্স আদিবাসীক মাটির পাট্টা দিব ইচ্ছা নাই। তার মানে স্লোলি গ্রেজুয়ালি আদিবাসী বিলাক মাটি সাটি এৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা পলাও, সেইটো ক'ব খোজে নেকি? সেইটো যদি তাৰ ধাৰণা আছে তেতিয়াহ'লে ধাৰণাবিলাক উঠাই ল'ব লাগে। অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ। অন্যথা পলিটিক্যালি কি হ'ব এইটো বেলেগ কথা, কিন্তু মানৱতা বোলা বস্তু এটা আছে। আৰু মানৱতাক যদি আপোনালোকে উল্লংঘন কৰে, মানৱতাক যদি ধ্বংস কৰে, ভগৱান বোলা বস্তু আছে। আপোনাৰ আজি পাৱাৰ কালি জিৰো হৈ যাব পাৰে। গতিকে মানৱতা হিচাপত আমাৰ আদিবাসীক আপোনালোকে চিনি পাওক, আৰু সকলোতকৈ জনগোষ্ঠী চবতকৈ দুখীয়া বুলি ক'লে আদিবাসী হয়। পঢ়াতো এডুকেশ্যনতো আমাৰ মানুহ কম, পলিটিক্যাল পাৱাৰতো আমাৰ মানুহ কম। গতিকে সেই জনগোষ্ঠীক যদি আপুনি উদ্ধাৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে কাৰ উদ্ধাৰৰ কথাবিলাক আপোনালোকে ঢল ঢাল বজাই থাকে? আপোনালোকে দেখোন 4টা ডিষ্ট্ৰিক্টত কয় বিটিআৰৰ বহুত ডেভেলপ হৈ আছে, ছুইজাৰলেণ্ড হ'ব, অমুক হ'ব, তমক হ'ব। সাধাৰণ আদিবাসীৰ 4 গ্ৰেড 3rd গ্ৰেডৰ চাকৰিটো দূৰৰ কথা, একটাও দিয়া নাই। তাতকে লাজ লগা কথা যে মাটিৰ নিজৰ আদিবাসীৰ নিজৰ মাটিৰ পাট্টা বিচৰাক তাকো দিয়া কাঞ্জুচি কৰে, তাতকে জঘন্য কি হ'ব পাৰে? গতিকে আমি প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক কৈ দিছোঁ, দিছ ইজ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট। আপুনি যদি ইয়াক স্বীকাৰ কৰি নলয় আৰু আদিবাসীৰ যদি মাটিৰ পাট্টা দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ বেলেগ তাৰ পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হ'ব। তাৰ কিন্তু দায়ী প্ৰমোদ বড়ো হ'ব। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।